Ya hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita saksikan Ibu Ketua Umum, Ibu Gio Momen. Merdeka melaksanakan Dharma, berlambang tekad kaum wanita, bahu-membahu dengan kaum pria, mencapai kemerdekaan bangsa. Ya, silakan acarakan kita mulai. Ya, disilakan kembali menempati kursi-kursi yang telah kami siapkan. Acarakan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Presiden untuk Perempuan dan Keluarga dari Republik Islam Iran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat siang. Selalu semangat. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Yang kita muliakan Wakil Presiden Republik Islam Iran, Madam Dr. N.C. Ghazali, Her Excellency Dr. N.C. Ghazali, Khadijah Karini Alfije Biji, Muhammad Tahirajadi, Director, His Excellency Muhammad Borojerdi, Ambassador of Iran for Indonesia, and also Madam Elahe Borojerdi, Faize Janati, Head of Political Section, Ali Pahlevani, Ami Rostam Dok, Head of Protocol. Selamat datang di Rumah Perjuangan Perempuan Indonesia. Dan tentunya mohon saya menyampaikan di sini teman-teman Wani, mohon pimpinan organisasi anggota yang mewakili 103 mohon berdiri semuanya. Ini adalah pimpinan organisasi anggota Kowani dari 103 organisasi wanita di Indonesia. Yang jumlahnya, silahkan dulu, terima kasih. Dari ada yang mewakili dari agama, dari profesi, dari budaya, dari istri, TNI, kemudian dari istri polisi, dari pengusaha, semuanya organisasi hadir di sini. Tetapi karena tentunya keterbatasan ruang, jadi tidak bisa semua yang hadir.
Jika yang hadir semuanya anggota organisasi, jumlahnya ada 97 juta wanita di Indonesia yang merupakan anggota koalisi di Jakarta dengan bidang panti lansia, penitipan anak, museum, perpustakaan, sekolah TK sampai SMA. Mohon kepada Ketua Yayasan Kowani mohon berdiri atau yang mewakili. Ada Prof. Windu, silakan. Baik. Dan juga ada tim ahli, tim khusus Kowani, mohon berdiri. Inilah kami semua. Dan ada tim ahli yang usianya berapa Ibu? 91. Beliau pernah bertugas di PBB. Usianya 91 tahun. Tapi masih semangat, masih mendharma baktikan di Kowani. Inilah Kowani yang tadi kita peringati bersama dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kantor BRIN. شکر الحمدلله بود در همه هیئت مدیره‌ها دولت جدید الزام کرد که خانم‌ها مشارکت داشته باشند و بعد از مشارکت خانم‌ها ما شاهد این بودیم که هم از نظر مالی و انضباط این هیئت مدیره‌ها بهتر عمل کردن و هم مشکلات قبلی رو حل داشتن و وزارت نیرو یکی از جاهایی هست که تعداد مدیران ما یک دفعه 3 برابر شد و راندمان کار هم به شدت خوب شد. البته ما کاری که داریم میکنیم این هست که شرایطی رو از نظر انعطاف شغلی برای خانم‌ها در نظر میگیریم که مثلا دورکاری داشته باشن، مثلا مرخصی‌های متعددی داشته باشن که به زندگیشون هم لطمه نخوره. یعنی یکی از کارهایی که وظیفه ما هست به عنوان افرادی که خب معتقد هستیم نقش مادر در خانواده مهم هست، این که کار خانم‌ها رو هماهنگ با شرایط خانواده قرار بدیم. مثلا ما مرخصی زایمانمون 9 ماهه یا مرخصی هایی که میتونن خانم‌هایی که بچه زیر 6 سال بگیرن یا ساعت کاری خانم‌هایی که بچه زیر 6 سال دارن کمتره. همه اینها کمک میکنه که خانم‌ها بهتر بتونن در جامعه حاضر بشن. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Kemandirian adalah sebuah hal yang selalu diperjuangkan oleh kaum perempuan. Kemandirian dalam hal keuangan dan kemandirian dalam berbagai hal. Sebenarnya agama suci Islam melalui ayat-ayat yang sangat tegas untuk pertama kali telah menekankan terhadap kemandirian ini, yang mana yang paling pertama adalah kemandirian dalam hal keuangan, di mana dalam ayat suci Al-Quran disebutkan bahwa apa yang dihasilkan oleh sang perempuan adalah miliknya, dan ini menjadi salah satu tanda kemandirian yang dijanjikan oleh agama suci Islam. Tentu saja dengan adanya kemandirian ini, baru perempuan mencoba untuk mendapatkan kemandirian lain dan menggunakan haknya dan meningkatkan partisipasinya. Bentuk lain dari partisipasi perempuan dalam sejarah adalah yang pertama kali diberikan adalah pada saat kaum perempuan mendapatkan ruang untuk berbaiat dengan sang Nabi Muhammad, Nabi kebanggaan kita semua. Itu adalah tanda pertama dan momen pertama seorang perempuan diperhitungkan, dikarenakan sebelumnya perempuan tidak dianggap, dan baru setelah itu ketika Nabi Muhammad memberikan mereka ruang untuk berbaiat, ini adalah pertama kali perempuan mendapatkan ruang untuk menyampaikan suaranya. Sedangkan di Barat baru beberapa abad yang lalu, beberapa abad belakangan ini mereka memberikan hak suara kepada dan semoga perempuan ini
yang bukan suatu kebetulan, tetapi ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan rahmat dan limpahan dari Allah, dan selawat atas Nabi kami yang tercinta. Syukur kasihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Excellency Vice President, untuk kekuatan atau hak perempuan sebagai istri terhadap suami, ya, sebelum menikah, bagaimana perjanjiannya, ini yang saya senang mendengarkannya. Jadi sangat kuat nih hak perempuan, dan kalau bisa terjadi perceraian tuh sulit sekali gitu. Kita laki-laki harus bayar jumlah yang sangat besar. Tolong mohon dijelaskan. سوال من در ارتباط با حقوق بانوان هست نسبت به همسر خودشون، نسبت به اون ازدواجی که دارن. من میدونم که عقدنامه‌های ایران و توافقات و قراردادهای در این زمینه در ایران هست بسیار قویه و طلاق به اون راحتی نیست و بحث پرداخت مهریه وجود داره. میخوام این قوانین رو اگر میشه توضیح بفرمایید در ایران که دوستان من هم باخبر بشن. ببینید مثل قوانینی طبیعتاً اسلام داره که ما تابع قوانین اسلام هستیم. مثل قوانین در شرایط ویژه‌ای که پیش میاد اسلام اجازه میده. مثلا بحث حق طلاق رو امام خمینی رحمة الله علیه مطرح کردن که در هنگام عقد زن میتونه شرط بکنه که حق طلاق رو بگیره، حق مسکن رو بگیره، حق حالا فعالیت‌های اجتماعی، مسائل مختلف رو فرمانی میتونه. بعضی از اینها توی عقدنامه اومد. یعنی شریف بهشتی 12 شرط رو اول عقدنامه قرار دادن که اگر مواردی مرد بخواد از حق خودش رو استفاده بکنه جلوش گرفته بشه و در آغاز ازدواج زن شروطی رو بذاره که ظلم بهش نشه. و از جمله مسائلی که الان در قوانین ایران هست این که مرد اگر بخواد زن دوم بگیره باید حتما رضایت زن اول باشه، یعنی به شرط اجازه زن اول میتونه زن دوم رو بگیره. یا موارد دیگه ای که هست مثل اجرت النصف، یعنی اگر مرد بخواد زنش رو طلاق بده باید هزینه همه زحمت هایی که زن توی خونش کشیده و خانه‌داری کرده، آشپزی کرده و کارهای دیگه که انجام داده باید به او بپردازه. و از این قبیل. حالا مهریه هم البته ما موافق نیستیم با اینکه مهریه های سنگین باشه، ولی گاهی اوقات خانواده ها مهریه های سنگینی قرار میدن. خب یکی از مسائلی هست که در واقع خانم‌ها موقع حتی در زمانی که هنوز طلاق نگرفتن هم میتونن برن تقاضای مهریه بدن و مهریه رو از اموال همسرشون یا به صورت قسطی یا به صورت کامل دریافت کنن. Terima kasih untuk pertanyaannya. Peraturan yang berhubungan dengan hal ini tergolong dua. Yang pertama adalah peraturan yang berangkat dari nilai-nilai Islam, dan yang berikutnya adalah peraturan yang diciptakan dikarenakan kondisi yang istimewa dan kondisi yang khusus. Misalkan dan ruang ini telah diberi melalui agama suci Islam. Misalkan Imam Khomeini, pemimpin revolusi Islam Iran, telah memberikan ruang kepada kaum perempuan ketika ingin membacakan akad dengan seorang laki-laki. Beliau diberikan hak untuk mengajukan perceraian, diberikan hak untuk menentukan tempat tinggal. Ini adalah hak-hak yang didefinisikan kaum perempuan, dan almarhum Beheshti yang merupakan salah satu cendekiawan dari Republik Islam Iran, beliau telah mendefinisikan 12 pasal, yang mana 12 pasal ini masuk dalam rubrika Republik Islam Iran. Semuanya merupakan hak-hak dari kaum perempuan apabila laki-laki menyalahgunakan haknya selama proses pernikahan dalam sebuah keluarga. Dan berikutnya adalah misalkan berkaitan dengan istri kedua. Apabila seorang laki-laki ingin melakukan pernikahan untuk kedua kali, harus mendapatkan izin tertulis dari istri pertama. Dan kami juga telah mendefinisikan hal yang baru di Iran, menetapkan hal yang baru. Ketika proses perceraian akan terjadi, sang laki-laki harus membayar seluruh jasa yang dilakukan oleh seorang perempuan selama
pernikahan mereka berlangsung. Jasa-jasa ini adalah antara lain jasa ke beliau selama bertahun-tahun, masak, mengurus rumah, membina keluarga dan lain sebagainya. Fenomena mahar yang tinggi adalah fenomena yang mana kami tidak setuju pula, dikarenakan akan menyulitkan pernikahan. Tetapi beberapa keluarga memang mengharapkan mahar yang sangat tinggi, yang mana pada saat terjadi perceraian, sang perempuan bisa menuntut mahar tersebut. Sebenarnya mahar merupakan sebuah perjanjian yang mana perempuan bisa menuntut mahar tersebut bahkan pada saat perkawinan atau pernikahan sedang berlangsung, dan sang laki-laki berkewajiban untuk membayar mahar ini secara langsung maupun melalui proses cicilan. Ini lebih baik 3 kali lipat dan bahkan di atas rata-rata. Sekarang ini yang sedang kami lakukan adalah memperluaskan fleksibilitas dalam hal pekerjaan yang berhubungan dengan kaum perempuan. Terkadang kami menerapkan pekerjaan jarak jauh, terkadang kami menerapkan masa cuti yang panjang dalam berbagai jenjang, dan terkadang kami memberikan mereka keleluasaan dalam menjalankan kerja. Misalkan cuti wanita hamil yang adalah 9 bulan. Jam kerja bagi wanita hamil yang memiliki anak di bawah usia 6 tahun adalah lebih singkat daripada yang kerja para laki-laki. Dan ini adalah serangkaian hal yang kami lakukan di Republik Islam Iran untuk meningkatkan partisipasi perempuan sekaligus menjaga peran perempuan dalam keluarga. همونطور که ذکر کردید ما در واقع استقلال رو خصوص استقلال مالی و استقلال اقتصادی شما می‌دونید که اسلام اولین بار برای زنان آمد و صراحت آیه قرآن میگه اون چیزی که کسب میکنن زنان برای خودشونه و اون چیزی که مردان کسب میکنن برای خودشون. بعد این استقلال به جنبه‌های دیگر هم در واقع سرایت کرد و زنان طالب این شدن که مشارکت داشته باشن. شاید اولین حق رأی رو میتونیم بگیم که اسلام به زنان داد و در بیعت کردنی که با پیامبر بود و متداول نبود که زنها به حساب بیان. و میدونید که قبل تازه در قرون گذشته حق رأی رو مطرح کرد، در حالی که بیعت با پیامبر به عنوان از بیعت عقبه گرفته، عقبه اولا و ثانی تا بیعت رسمی که پیامبر داشتن همه زنها باید مشارکت میکردن. همینطور در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و همینطور امام رحمت الله علیه زنها رو به میدان میبرد. یعنی تا قبل از اون حقیقتا زنان مسلمان حاضر نبودن در خیلی از اجتماعات مشارکت کنند، در خیلی از برنامه ها مداخله داشته باشند به دلیل شرایط نامساعدی که در کشور بود. در زمان شاه در واقع کشور رو مستعمره آمریکا کرده بود و فسادی که رواج داشت اجازه نمیداد، یعنی زن باید دینش رو حفظ می‌کرد یا خیلی از مسائل و مظاهر فساد رو می‌پذیرفت. لذا از انقلاب زنهای ما به رشد 17% نسبت به مردان در مسائل آموزشی، در مسائل مختلف مثل بهداشتی رسیدن و در مسائل کارآفرینی. منتها در بخش کار و اقتصاد شاید زنها بیشتر ترجیح می‌دادند به دلیل اینکه مسئولیت به عهده‌شون نیست کار رسمی و تمام وقت رو نپذیرند و شاید در خیلی از مسئولیت‌ها و شاید خیلی از مسئولیت‌ها رو خودشون به صورت تمام وقت حاضر نبودن بپذیرن. مثلا من به طور نمونه براتون بگم، من 5 سال رئیس دانشگاه بودم. تلاشم این بود که تمام خانم‌هایی که در هیئت رئیسه، تمام کسانی که در هیئت رئیسه باشن از خانم‌ها باشن. اما در آخرای دوره ریاست هم چند تا از اونها رو مجبور شدم آقا بذارم، چون حقیقتا وقتی که از صبح تا شب گرفته میشد برای خانم‌ها، مجبور بودن صبح ساعت 6 بیان، گاهی اوقات تا 12 شب ما کار اداری و کار رسمیمون طول می‌کشید. خب خانم‌ها احساس می‌کردن دوره به خانواده‌شون صدمه می‌خوره و بچه‌هاشون دارن از نظر تربیتی، از نظر اینکه احساس کنن مادر و کنارشون صدمه می‌خورن. لذا خودشون خیلی پذیرای این مسئله نبودن. الان هم ما در بعضی از بخش‌ها به صورت وسیع‌تری خانم‌ها رو داریم. مثلا در شوراهای تصمیم‌گیری
آقای رئیس جمهور تاکید دارن که حتما باید یک خانم باشه یا یک یا چند خانم حتما باشه. yang lalu berkaitan dengan partisipasi kaum perempuan di sektor pembukaan keputusan. Sebenarnya setelah revolusi Islam Iran pada tahun 1979 dengan kepemimpinan Imam Khomeini, beliau adalah sosok dan pemimpin yang memberikan ruang yang besar kepada kaum perempuan untuk hadir di sosial, hadir di tengah masyarakat. Sebelumnya perempuan lebih memilih untuk tidak hadir dikarenakan berbagai jenis kekerasan dan lingkungan yang tidak bersahabat yang menanti perempuan apabila mereka ingin hadir di tengah-tengah masyarakat, dan seorang perempuan harus menerima kekerasan-kekerasan ini apabila ingin berpartisipasi di sektor tertentu. Tetapi setelah revolusi Islam Iran, hal ini berubah secara drastis. Kami sekarang menyaksikan bahwa kemajuan perempuan dari Iran 17% lebih daripada kaum laki-laki di sektor kesehatan, di sektor pekerjaan dan lain sebagainya. Sekarang di Iran tergantung kepada sang perempuan apakah ingin memilih pekerjaan full time atau setengah hari. Ini adalah hal yang bisa dipilih oleh mereka. Saya misalkan sendiri, saya ingin memberikan pengalaman saya. Saya pernah menjadi rektor universitas. Pada saat itu saya ingin memilih seluruh anggota fakultas dari kaum perempuan. Saya tidak ingin ada kaum laki-laki, saya ingin ada kaum perempuan semuanya. Tetapi dengan berjalannya waktu, dikarenakan jam kerja kami mulai dari jam 6 dan harus terkadang ada pekerjaan sampai dengan jam 12. Kenyataan ini akhirnya membuat saya untuk melihat bahwa perempuan yang hadir pada saat itu mungkin mereka kehidupannya terganggu, keluarganya terganggu. Maka dari itu saya akhirnya menghadapi sebuah kenyataan di mana saya harus melibatkan kaum laki-laki juga dalam menjalankan urusan ini. Dikarenakan perempuan seringkali kehadirannya sangat diperlukan dalam hal keluarga, dalam satuan keluarga dan perannya sebagai seorang istri dan ibu. Di Republik Islam Iran, dalam berbagai dewan, dalam berbagai ruang, dalam berbagai tempat yang menjadi wadah pembuatan keputusan, perempuan harus hadir. Ini bukan berdasarkan sebuah kebudayaan, tetapi berdasarkan sebuah perintah dan regulasi dari pemerintahan baru Republik Islam Iran, di mana perempuan diharuskan hadir dalam berbagai ruang untuk membuat keputusan. Saya memberikan contoh dalam kementerian, salah satu kementerian strategis Republik Islam Iran seperti Kementerian Energi di negara kami, berbagai ruang atau berbagai institusi yang membuat keputusan dalam kementerian ini ada peran perempuan di sana, dan hasil dari partisipasi perempuan di kementerian tersebut menunjukkan bahwa keuangan kementerian ini sekarang jauh lebih sehat. فاسد شده و موجب هلاکت انسان‌ها و بیماری انسان‌ها داره میشه، خانواده صدمه ببینه و این جمعیت‌های زنان هستند که باید از این مسئله حمایت بکنن، چون بیشترین ضربه رو اگر خانواده‌ها از هم بپاشه خانم‌ها می‌خورن. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah hal yang penting yang dapat menyatukan kita kembali, yaitu masalah keluarga. Keluarga adalah sebuah satuan yang yang menyatukan kita semua dan merupakan sebuah modal besar yang dimiliki oleh setiap bangsa. Keluarga yang sehat sama pentingnya dengan lingkungan hidup yang sehat. Apabila lingkungan hidup tidak sehat, bisa mengakibatkan berbagai jenis penyakit. Begitu juga apabila keluarga tidak sehat, bisa mengakibatkan masyarakat yang tidak sehat. Keluarga yang sehat, keluarga yang berangkat dari nilai-nilai fitrahnya adalah keluarga yang telah diceritakan melalui berbagai ayat suci Al-Quran, yang dimana Allah yang Maha Kuasa menyampaikan bahwa saya telah menentukan seorang pasangan untuk Anda semua agar membentuk keluarga yang mana menjadi satuan yang mulia. Maka dari itu kita harus bekerja sama untuk melindungi keluarga dari berbagai fitnah, dari berbagai pengalihan dan pengendalian yang kurang sehat dan kurang selamat. Maka dari itu ketika lingkungan hidup penting untuk dilindungi,
kesehatan keluarga adalah hal yang harus kita lindungi secara bersama dikarenakan pengaruh dan efeknya sangat besar dan luas. تشکر میکنم از خانم رئیس، از هیئت رئیسه، از اعضاهای محترمی که خدمتشون بودیم و همه عضوهای زنان. Izin saya selesaikan terjemahannya. Baik, silakan. Akhir kata, saya sekali lagi menyampaikan rasa hormat saya kepada Ibu Ketua dan seluruh jajaran petinggi dan anggota lain dari Kowani. Semoga ini tidak menjadi pertemuan terakhir kita. Kita semoga dapat bertemu kembali di Republik Islam Iran agar Anda semua bisa juga secara langsung melihat berbagai kemajuan yang diraih oleh kaum perempuan di Iran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama penyerahan cenderamata sebagai ungkapan tanda kegembiraan kami kepada tamu yang hadir di sini, itu Wakil Presiden dari untuk Perempuan dan Keluarga, ya, dari Islam. Ibu, iya. Terima kasih dan kegembiraan dari kami semua Kowani untuk tamu-tamu yang kita banggakan. Oke, dia berikan. Oke, selesai. Oke. Ya, sudah diterima. Ya, selanjutnya akan ada lagi persahabatan dua tokoh perempuan. Oke, boleh dijelaskan tadi apa yang diberikan biar hadirin tahu? Ini adalah kedengarannya kayak handik, ya. Ya, cenderamata yang diberikan adalah hasil kerajinan tangan pelaku UMKM di Republik Islam Iran yang dikerjakan oleh kaum perempuan. Alhamdulillah, boleh tepuk tangan mereka. Yang kami berikan juga dari kerajinan UMKM pelakunya adalah perempuan masih muda. Iya, alhamdulillah. Oke, penjelasan dari Ibu Gio juga adalah hasil dari UMKM binaan dari Kowani. Lalu selanjutnya kita akan saksikan penyerahan plakat Kowani kepada Wakil Presiden untuk Perempuan dan Hubungan Keluarga, ya, Dr. Ensie Kasau. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ada lagi, silakan. Oke, masih ada